বর্তমান সময়ে আধুনিকতার যুগে বহু মানুষ সমাজ সচেতনতার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। কেউ আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়ে প্রচার করছেন, তো আবার কেউ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাত্রা করছেন। তবে এই মানুষগুলোর অদম্য প্রচেষ্টার কারণেই উপকৃত হচ্ছেন বহু মানুষ। এবার কোচবিহারে দেখা মিলল এমনই দুই কম বয়সীদের। দুজনেই একেবারে কম বয়সী, একজন যুবক একজন যুবতী। দুজনে মিলে সাইকেল নিয়ে যাত্রা করছেন গ্যাংটক থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত। এভাবেই তারা সমাজ সচেতন করছেন। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और किस लिए हम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कौन कर रहा है। तो सबसे पहले ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं गूंज एनजीओ है, जो हमें सपोर्ट कर रही है महामारी को लेके, जो गांव में महिलाओं को जागरूक करने के लिए, जो अभी तक जागरूक नहीं है। तो मेरा ये जो प्लान है ये पूरा मेरा ऑल इंडिया है, लेकिन शुरुआत जो मैं कर रही हूँ वो नॉर्थ ईस्ट से कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट में हमने गैंगटोक से स्टार्ट किया है और वहाँ से अभी मैं कुछ बिहार कुछ महिलाओं से मैं बात करने जा रही हूँ। तो मेरा बेसिकली जो प्लान है वो है 53 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हम जा रहे हैं। মূলত মহিলাদের পিরিয়ডস বা মাসিকের সময় যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেই সমস্যা থেকে নানান ধরনের শারীরিক কিংবা মানসিক সমস্যারও তৈরি হয়। এই সমস্যাগুলি থেকে তাদেরকে কীভাবে মুক্ত করা যায় এবং তাদেরকে সচেতন করা যায়, এই লক্ষ্যেই তারা সাইকেল নিয়ে যাত্রা করছেন। এবং তাদের এই গোটা কর্মকাণ্ডে বহু মানুষ তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। বহু মানুষেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তারা যাত্রাপথে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের একত্রিত করেও জানাচ্ছেন এই গোটা বিষয়টি। এবং তারা এই যাত্রাপথ করতে থাকবেন মোট গোটা দেশে। अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हम मतलब जो हमें चीज़ें हो रही हैं हम उससे सफाई में है कि नहीं है। मतलब आगे क्या होता है कि अभी मैंने कुछ गांव में मैं गई, वहाँ पे मैंने बात किया, उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था कि हाँ मतलब इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि उन्हें बहुत जैसे महामारी है, जैसे जिसको हम हमारे यहाँ पीरियड्स भी बोलते हैं, महीना भी बोलते हैं। तो बहुत सी महिलाएं हैं जो जिनको नहीं पता होता है, वो आगे चल के उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। বর্তমান সময়ে বহু মহিলাদেরই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের বহু মহিলারা এই সম্পর্কে সঠিকভাবে সচেতন না হওয়ার কারণেই নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তাদের। তার ফলে এই গোটা কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন তারা। এখনও পর্যন্ত মোট 53টি জেলা তারা ঘুরে দেখবেন। পরবর্তী সময়ে এই কর্মকাণ্ড তারা করবেন গোটা দেশে। আগামী দিনে তাদের এই কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন তারা। তবে এই কর্মকাণ্ডের জেরে বহু মানুষেরা উপকৃত হচ্ছেন, এটুকু নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব। তাই বহু মানুষদের সাধুবাদ জানিয়েছেন এই দুই ব্যক্তিকে। मेरा कहना ये है कि अगर नहीं है पेड़ तो नहीं बोल सकते। जैसे कि पहाड़ों में होता है, जो नहीं नीचे तो नहीं आ सकता पेड़ लेके, तो एक कॉटन कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, पर बट कॉटन कपड़ा कैसा होना चाहिए, उसको भी सफाई से ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें पूरा प्रोसेस हम समझाते हैं कि कैसे सफाई रखना है, कैसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, और इससे ऐसा ना हो कि आप चीज़ें यूज कर, जो गंदा चीज़ यूज कर रहे हैं उससे आपको बीमारियां भी हो सकती है, और उस बीमारी से आपके घर में जो मेल है उसको भी प्रॉब्लम। একদম কম বয়সী একজন মহিলা এবং একজন যুবক, তো তারা বেরিয়েছেন সাইকেল নিয়ে এবং তারা নর্থ ইস্টের এই সিকিম থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত যাত্রাপথ অতিক্রম করছেন। এবং তারা রাস্তার মধ্যে যখন রয়েছেন তখন তারা সচেতন করছেন বিভিন্ন মানুষদের যে এই মহিলাদের যে মাসিক হয় বা ঋতুচক্র হয় সেই বিষয়টা নিয়ে, এবং যাতে কোনো রকম সমস্যা পরবর্তীকালে তাদের বৃহত্তর না পড়তে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে। কোচবিহার থেকে সার্থক পণ্ডিতের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।